الرحمن علم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لكم الملك اليوم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين ظاهرين في الأرض في الأرض आगे वक़्फ़ करेंगे दौद साकिन हो जाएगा फिल अर्द في الأرض अब पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे या कौमि लकुमुल मुल्कुल यौम ज़ाहिरीन फिल अर्द يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض शाबाश आगे फमन मीम का या के अंदर इदगाम मअल गुन्ना हो रहा है फमन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا إن جاءنا आप पीछे से पढ़ेंगे मिलाकर फमन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا सांस को लंबा करेंगे आराम से पढ़ेंगे जल्दी नहीं करेंगे इख्फा पूरा करेंगे इन पे जिम पे मद पूरी करेंगे मीम या गुलाम मलगुना पूरा करेंगे फिर तवज्जो से फमन यंसुरुना मिन बअसिल्लाहि इन जाअना فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا शाबाश आगे قال فرعون ما أريكم قال فرعون ما أريكم फिर रा साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर रा को बारीक करेंगे قال فرعون ما أريكم قال فرعون ما أريكم أريكم إلا ما أرى إلا ما أرى आगे وما أهديكم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد إلا سبيل الرشاد अब हम आयत के दरमियान में वक़्फ़ करेंगे देखो कहाँ वक़्फ़ करेंगे قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم यहाँ रुकना जी قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم शाबाश फिर यहाँ से मिलाएंगे वमा
أهديكم إلا سبيل الرشاد وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. شاباش.